मानव सेवा ही माधव सेवा यही उक्ति को अक्षर अक्षर पालन करछंती सोरडार असहायर साथी संगठन। आज असहायर साथी संगठन सोरडा जरौ निकटर थिबा गिद्धेशुणी मंदिर ठारे एक असहाय वृद्धा एवं वृद्ध दुई जन एठी रहुथिले। सेमानंक पई आज किछि सेमानंक राशन सामग्री सहित सेमानंकर घरे पहुंची सेमानंक घर सफासुतरा करबा सह असहाय वृद्धंकु सेमाने सहयोगर हाथ बढ़ाई। बर्तमान अच्छु आम से भिजुआल आपको देखा देखु देखुं ये सुरमणि अंचलर सहदेव नायक पाखापाखि 20 वर्ष धरी ये अंचल रोचते। से स्थानीय विधायक पूर्णचंद्र स्वाईंकर सहयोगर से आज ये अच्छा जमी कहुँ परिवार पक्षर तो कहीं सहयोग करनथिले किंतु विधायक सहयोग कर जगह खंडे देइथिले। से 20 वर्ष धरी निरंतर सेवा करि आसुथिले। जेहेतु एबे वृद्ध परिणत बयस रही से आउ उठिबा चलिबा तांको पक्षे संभव हेउ नाही। सेथिपाई असहायर साथी संगठन आज सेमाने एई वृद्ध को सहयोग हाथ बढ़ाई एवं सेमानंकु सकाळ सकाळ घरे तांकर पहुंची घर सफासुतरा करबा सहित तांको गाधोई पाधोई सेविंग करिसंती। ये होचंती सेई संगठन समस्त सदस्य असहायर साथी संगठन सदस्य माने सांको सब कथा पूर्व मु आउ जणको देखै दउ जो वृद्धा जणे थिले जे होचंती शोभा गौड़ से मध्य आसचंती पाखापाखि खपरागंडा गाँव जहाँ जना पड़ती कहीं ना सी भी पाखापाखि 20 वर्ष धरी ये अंचल रोचंती। सहयोग हाथ बढ़ाई स्थानीय विधायक। वर्तमान स्थित में से असहाय हो चली पारना चम धुड़ होगलानी से ठिया हवा पक्षे सक्षम होना। किंतु जितेबाला कॉलेज छात्र मैंने गोटे संगठन कले और देखिले ये असहाय अवस्था यही वृद्धा दुई जन पड़ी रही सहयोग हाथ बढ़ाइबा सेथिलागि सेमाने एकजुट हेले एवं सेमाने मनस्थ कले किभଳି भाबरे सेमाने सहयोग करिवे लोकंकु असहाय लोकंक पाखरे पहुँचबे सेमानु सेवा जोगाइबे। आम पाखरे अछंती प्रत्येक सदस्य सेमानकर परिचय टिके प्रथम नै जिबा। असहायर साथी परिचय भाई ना कोन? सिद्धेश्वर गौड़, मुना पाणिग्राही, एसबी त्रिपदी पात्र, राहुल गौड़, शिवाशीष नायक, शुभंकर पात्र, रघुराम पात्र, सत्यनारायण नायक, गणेश सेठी, अजय कुमार साहू, रजराज गौड़, सत्यनारायण गौड़, मुकेश नायक, सीमांचल मुनि, रोशन स्वाई, प्रदीप बेहरा। समस्त परिचय नहीं गले आपण देखुले वर्तमान आलोचना करिबा एभली चिंताधारा केमती आसिला। बे वर्तमान आपण पाठ पढुचंती ना पाठ पढा सरलाणी? पाठ पढ़ा चलछि। अब केमती चिंता आसिला ई संगठन को करिया पई केमती केबेठो आरंभ करलाणी? प्रथमतः आम जब आम कॉलेज रे पढ़िलु तो ये पाखापाखि जिते देखिलु गोटे असहाय गोटे बापा माँ अच्छा कहीं ठीक से आणिकी ये रखीदे तो होनी कि सेवा पत्र भी किसी है दिन खाया मिले खाଇବା भी ठीक से मिललानी। आखिर रघु भाई ताके भी होटेल जहाँ जो कर सकाले जहाँ जो रोसे फोसे कर आणिकी से बापा माँ को दौले। दीर्घ दी मास कि 3 मास पूर्वर बापा जिते ठीक ठाक थे जिते चल बोल होता से निजे जाकि रघु भाई आणुले। एबे सकाळु आसी पहुँचले देखिले वृद्ध दुई जनकर अवस्था बहुत खराब थिला। तांकर सहयोग कले केते खुशी अनुभव कले केमती देखिले? आज एमती खुशी लगुच जमीक आम आम बापा माँ को सेवा कले जी खुशी लगुच से खुशी लगुच कि एमती दुख देखा इच्छा ना आमर जिते पर्यंत आम सेवा करा आम चाहूँ से पर्यंत सेवा करूँ जिते दिन पर्यंत रे से दिन पर्यंत सेवा करूँ। वृद्धा दुई जन को जेहेतु आपण अंचल देखुं बहुत वर्ष है बर्तमान स्थिति से रही केते दिन है उठ बस पाना? बुढ़ा बुढ़ा जिते चलूला सी सब जीवार टिफिन दुकान को आसार सकाल टिफिन खाइब बुढ़ी भाई भी लेकिन आसो है बुढ़ा पैसा दब मुझे आणविनी बुढ़ा 2-3 थर कही मत चाउल ना मुझे आसिक देती मो भाई मन भी आसते सांगे मैंने भी आसते चाउल देकी आसी। एबे गत 2 मास 3 मास है बुढ़ा पड़ी माड़ ये 2 मास है सी कड़ जापार ना आसी पार्टी ना गाधे पार्टी ना कौन बेड्रे ही पड़ी रोचे। ये किसी भी साहाଯ୍य मिलना ना चाउल ना खाया ना पीया ना किए भी आसुना खाली जड़े आमको आणिकी रखिबार बोली कहले समस्ते रखिपारे किंतु पाखे सब सामान पहुँचवा दरकार निहत उचित टाइम रे खाया पीया सठिक टाइम रे मिलबार अच्छी। बयस है पाखापाखि 90+ 100 पाखापाखि गोटे संगठन करवा समस्त मिसेबा सब सांग हो एकजुट होगा असहायर साथी गोटे संगठन तैयारी करवा ये सब चिंताधारा केबेठु आसला केबेठु एडा सब तैयारी करलानी? एमती किसी मनरे नथिला एमती आम जहाँ देखिले दुख लगिले आम साहाଯ୍य कर दउथुलु
କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ମିଶିଲା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ମୋ ମନରେ ବି ଏହା ଥିଲା, ମୋର ବି ଆଗକୁ ଏମ୍ ଅଛି ଏହା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲିବା, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆମେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, କିଛି ସାମାନ ଯୋଗାଇ ପାରିବା, ଆମ ହାତରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା କିଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ମଣିଷ ଜୀବନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ଆମେ ତାହା କରିବା। ମୁଁ ତ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କରିବା। ଆମେ ଗତ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସବୁ ଭାଇ ଆସିକି ବସିଥିଲୁ, ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଉ ଏଇ ଠାଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ, ଦେଖି ବି ପାରୁଛେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏଇଠିକି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ଆଜି 1 ତାରିଖ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କାଲି ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ଆମକୁ କହିଲେ। କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ? ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ଡାଲି, ତେଲ ଏସବୁ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣାହେଇଛି, ଯାହା ଖାଇବା ଦରକାର ଅଣାହେଇଛି। ଆଉ ବାପା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଣାହେଇଛି, ମା ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ଯାହା ଦରକାର ହେଇଛି ଅଣାହେଇଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ କମ୍ବଳ ଅଣାହେଇଛି, ଆଉ ପଟି ଯାହା କିଛି ଦରକାର ହେଇଛି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଗକୁ ସେବା କେମିତି ଜାରି ରହିବ? ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ ସେବା। କେବେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ନଜରରେ କାହା ମନଙ୍କର ଯଦି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯଦି ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ? ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁ ଜାଗା ଭଲ ନଥିଲା, ଜାଗା ବି କିଛି ସବୁ ଅସନା ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆସି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆସିକିରି ସବୁ ସଫା କଲୁ, ସବୁ ଆସିକିରି ସଫାସଫା କରିକିରି ମାଆକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବାହାରେ ରଖିକିରି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ରଖିଲୁ, ଆଣିକି ବାହାରେ। ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ନିଜେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଲା ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ମିଳୁଛି, ଏଇ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଯୋଗାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଖୁସି ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏଇ କଲେଜ ଏଇ ନିକଟରେ ରହିଛି, ଏଠାକୁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତି, ସେଇ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳବୁଲ କରନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସେବେଠୁ ଆମେ ଯେବେଠୁ କଲେଜ ଆସିଲୁ ସେବେଠୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚାଲବୁଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲବୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ, ହେଲ୍ପ କରିଛୁ ଆଜି। ଆଉ ନିହାତି କଥା ହେଉଥିଲା, କ'ଣ କହିବ? ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ ବୋଧେ? ହଁ ସାର୍, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ହଁ। ସେବା କେମିତି ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ମନରେ? ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଥିଲୁ, କାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଲୁ, ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ମିଳୁନି, ଠିକ୍ସେ ଯତ୍ନ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି କିଏ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆସିଲୁ। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ସେବା ଲାଗିବ ଯାହାହେଲେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ଦେବେ? ପଇସା କିଛି ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ବାପା ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବୁ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବି କାଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ମନି ଦିଅନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସହାୟର ସାଥୀ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା, ଘରେ ବାପା ମାଆ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି କଲେଜ ଆସିବା ସମୟରେ, ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଜମା ରଖି ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ତା ସହିତ ଯାହା ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଥିବା ଯାଏଁ, ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ଥିବା ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଠିକଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅସହାୟର ସାଥୀ ସବୁଠି ସବୁ ସମୟରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସେବା ଯୋଗାଏ ବୋଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି।